Nekad su se krempite čuvale za specijalne prilike. Danas pravimo specijalnu priliku samo da bismo jeli krempitu. Udali smo ćerku, ali bar znamo zašto. A sad da vidite kako se pravi. Tepsiju dimenzija 30x40 premažemo sa malo ulja, a zatim nanesemo brašno i lepo protresemo kako bismo prekrili dno tepsije. Kad smo to završili, umutimo 5 žumanaca sa 5 kašika šećera. Onda dodamo 5 kašika vode, 2 kašike ulja i nastavimo da mutimo. Zatim dodamo 5 kašika brašna, 1 kesicu praška za pecivo i sve to promešamo. Smesu presipamo u tepsiju, lepo poravnamo i odnesemo da se peče 5 do 10 minuta na 180 stepeni. Kad smo ispekli koru, u posudu sipamo 3 pudinga od vanile, 1 kašiku šećera, malo vode i promešamo. Zatim u šerpu sipamo 300 g šećera, 1 litar vode i odnesemo na vatru. Kad provri, sipamo puding i zakuvamo. Odmah nakon toga umutimo 5 belanaca u šlag i dodajemo puding kašiku po kašiku uz neprestano mućenje kako bi se lepo sjedinilo. Zatim smesu presipamo preko kore, lepo poravnamo i ostavimo da se ohladi. To je to, naša krempita je gotova. Ako ste uživali, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.